amre wo hwe me Ghana ne bia wo hwe me o TV so me chia wo emo afrihapa sa afiapa ba beto na atinkwam na wa nwode ena so nukretro do mabu marketing menye ba bia amfa se pokuase katapo nukretro do for the answer na mekọ ba bi no na wo de mate ene ne mahu ye nsole kwa enko ba bi keke ene maami na amaba ne ncha o katapo no maami onye ni pahunu bi keke mawu ni o TV so da ye interview ni da ene ne de di ka ye interview no ene na ba TV so ne modern mo obo ene na dwuma o ye nti ene mpenifo atumi se nukretro do ko ne fa maami ne bra maami timi se ni fa so mebe chia no na mama na bonidi na fe ya to enkomo so oba hema ene nukretro do for ya ba aso ye so be chia o ya ja me pa cho bodi na fe ya to enkomo so ya fa mama Podoglisu mama Podoglisu udi ni die emu edi ni mo nana wo he me pa cho me wo Pokuase Katapo nti ho ne ewe ho ne ewe Pokuase Katapo ne wo no maami no ni di ni de me pa cho me ntimi mo ntimi friend oba hema me pa cho obi be bisa se ampasa o ye konfo na se o tete habama me ya konfo me chese me ya konfo me sa tete habama woni de ntia me busa sa no e se me be no atete nwura bi aguo bebre ebi kura na de hai nti na ama me busa sa o tete habama na chese o ye konfo atete habama de ye aduro maami bosom faawo ana se o be ya akoma adwuma bosom seni mfie seni na otwe seni achementi menka fitimakola blemu busum na yimi fitimakola blemu ana be komo ye yo maami me pa cho obi ena faawo ana wa na afre ho chese busum ni fa me fitimakola blemu nti me man be sua wasase so wonim de ntia me sa busa sa na me be ka minim so be ka se me na o de me tran na so chia me we chese semiu na busa na ya perfect nana ena me ne twetwe nkomai wa nkosua dwumadie na odi no ena nyese o ye adwuma ma obi ono ana busumfie ne yewo nana me ate ase se yewo no fiti ne nkola brem no start busumdwuma no ene ma odi ye no nana be kyerɛkyerɛ bi oba hema pepa cho busumdwuma ede ene de na wodi ye mmoa ba ne mmoa ba to bo ase ne yi ne wanwan na kyerɛkyerɛ me masio ya no de me ye o masio ya ne se ebia wo yale okay yale be sa o yale se kyerɛ edam na se bia wo fa fam aduane endi ya na di wo ba masio ya mesa ba se wo bodam na se wo fa fam aduane na wo di na wo ba de mentemensa okay ele kyerɛ ne so se ye huhum dia fabla na ye huhum dia fabla na me nko huhum na me sa yale physical so fabla na physical no de ba me wo ho aba mema ele huhum dia so de ba me wo ho adura mema okay aha obi pese otukwa no ontimi nkwa otimi boa elu de me ketekete kra elu be na afa so boa nipa e kwa me fa so se obi wo ho a ebia na ne bibi wa abrochire ote ne nka cha na so pese on be fa ne nko America na se wo de abrochire ma bebi a wo wo de blamaso ye se fa visa nkwa bia wakọ se wo je visa ne ye to so wo be kọ na weni mu se wo ye be ma weni ma da ne oba so wo ye oba weni ma da ne be ma blamaso ye enu de me ketekete meti ne tema okra ena nya abrochire nkwa so de te na di ye uti na Ghana na obedi ye no obi so a ebi o peska fru obi nchen sa ni pa no so e so peska fi obi nchen a wo betro ni pa ni di no de ni picture aka ho no de na bam e de ni picture ni di na bremi na ma be ye obi o ya na sa wo ni pa ni picture wo de ba no de ni di ka ho a mi de ba ko sunsun me ye ho adwuma ma de o pe wo de ho bia wo sabeka de o beka bia de be ma me se wa hwediye no amefa mi picture ene mi di anfa nko ai ukwa akase efra mi no kretro do na fa kwaje wa ade me ba cho obi wa na browsing foi wonye obroni bi opeso obroni ni se ni ska obroni ni nsem ade wa hye ni se pop so when you obroni bi no pese yes ku jiska fi ni nsem na wa ya na ofa ma wa so na mo ne bla maso ye me telephone number na nam TV na se no frame na he na wo na membla meboa ama de open obroni ni nche no wonsa beka prama wo prebe wonwa enko baby ma ya ndada na obi nkwaji usika ndi keke so na mo ne bla maso ye se bia de no problem se bia wo ba biso obroni ade ofa ma o se de enti bla ono yo obroni o ye bibini nti wo na obefa wo adwe na waba
no one ye be fin without obroni na obroni bi so ba nche se opese ogifri Ghana ni bi o anu de ye ne be so ye gifri obroni ni anu de onye ma obroni mi nya ma obroni what na so ma brofo ni me fa nko ye ya ye ti Ghana ye de o si edi yi tu yo obroni na aba ne nchen se ontwe Ghana ni bi ma wa onye menye opese Ghana fo na twem na chia mo ye good nkrofo se pocket no dry se obotom sika ebesa o passing and e de be ye drama nkrofo bi se enya no kre on be tre TV suka nana me ba jo e ho ha na ni yo e wo ho pa me ma so e de me ye pocket no dry me ye pa o ma so ye o ye pocket no dry me ye o ma so ye de o beka se de onye pocket no dry na so ye na te se oni tumi a ye di ye se juma no ko o tumi a o be na TV so nka sa asem no oni tumi a ye de ye me na me woni tumi a me metime ye o ma so ye nana ye nka se nu akire ye se o so o ye pocket no dry e wo so ye e mo bitimi ye di a nana me pese o ye bi e me hwe so o pass o botom sisi a yibla na me o pass a mi yimra yibla okay Ghana for obi a hwe me no kretrodo nana se me o pass a be patcho enie pass ni mo hwem me sike wo mu no me ye frim eni me will be volume nana me patcho sa kire ahwefo ahwe me ba me de enti ne frame no kretrodo no pass ni emu ni mienu ni ebiem me ana me de bai nana se oye pocket no dry ena me se onye bi na enhwe nana me patcho je na fa ye ne enhwe kukoni ni hwe ni mo enini me patcho before ni hwe kukoni okay hwe ni nana se oye pocket no dry be e bia ma me pass na me de kire mo no so enie for ni hwem Ponishe wo adura na waduro ni adura na ni adura na wo ni aduro e betina TV so nka se bia ye ni pocket no dra mi wo bi pa o ma sha mi wo me busu ma me de ye madwuma je so minti mi nya o ma sha ye eni nie super ene da hodo mi ame pass ene da hodo na so de ye pocket no dry ama me ame pass betina TV so na udwa manum Ghana ni udwa manum enie sika na yi o pass ni mnie muni tumi amunti na hye mu bla ya so ye ben mu na mu fa nkwatena TV so na mu nya adwuma ma mu ntina se nka se bia tumi ni baby tumi wa baby mo amusi pocket no dry ni o eni nie nana so yo ba no pocket no dry bra o ba na de ma pass ada baba wo ye be ma so to be ma pass na bra na me nyama wo be di akosi awieye nana me pacho pa sika ya wayi ntu ye pocket no dry na wo yi ni prako pa e ma biem ana se o ma e be saba wo be di a de bi e ba de bi skadi beba e se wo di na san o pass ni mu de bi a wo di na baguso na e wo ka ho nana me pacho obi ye pocket no dry say ya o se untimi nkodi se si awie no wo be di ato ho no aya mane bi ana ade ma me memfa me ma so ye me nya sa ne ma we wo ma so ye se bia me yi ska ma na maka se fa nko fa to me fa nya twa ma so ye se me bua won ti na wo ba ye yo Ghana ni bia wo hwe me radio ye se prakonam ye di ne show mani tua na nana yi ska yi o se odi amame be shrama radio na nana yi o so odi amame nana me pacho ye to enkom so nana aware sem obi o pa aware onya wa ya onya aware nana sa ni paro utime bua na mani nya aware ye lukra de mi koko so yo bi na se bia wa wo pa wale wo ye be ma na wo pa wale e bia wo be ko oba bia buhwem awale te se wo wale na enkoyie na be ma wo be bo oba na e chire oba na yiwa ma blamasia ye me bo ama sa oba na wo pese wale no wo be nya so nya onu nso a mia na yi oba ama wa wale no na wo timi yi oba ma ni pa sa ye sunsun asam me camera man oni oba wo na brabo tinana ye power na ya mamre ana yi bia ma no wo ye of course oba no efe wo pa oba oni oba wo brabo wa no monyom bra said the camera man on to me and see oba pay also oba ya amane ama wa kwa wo nya ba so ana mo ne bla maso ye me koko ye me kete kra o maso ye na da opokuase o opokuase fane no man no TV na se ne frɛ no o fane no man na ba se na me pa cho
me pese oboa me na me sumi di yi nana me hrewa boa me na me sumi ni yi nana be boa amwa di yi nana me pa cho o ma Bible o me pese o ba masua na me ntimi bi omo no e bi na wa boso a kire me no na me ni nkra so be boso yo nana obi wa no e soja ni police ni esa so suro wo nti no ye ka se onko chi amro ba kra wo ntimi nko utimi protect mi obi ma ne ye body tuo kra e enu kra ye kokko ma me police ni wo ye soja ni ana wo yo hene mpo a so na mo ne bla masua na me bion se sika no be so obi di wo kra nko wa to na mo ne bla masua ana se de tuo e na nipa di kira wo so ka so oshutu ekun kra wo ba na me bion wa anti me nya wo hye chia me nana no du o se wo de o ba na obin wa tie de o ka no obin wa obi di tuo kira wo so kra to a ento eya no kra ese yesi ebinum timi ba nana ho na nana mo ba nse ato o mase oni ne ku no tamu bo wa hwa abemu nti na ha oba awodi nduro no ye fa nkontokwa sa na nana eye ma amanfo wasi fie se hwa so ba me oni pa ko mpese obetu sa nkrofo no mo ba nche abetui aboa enu na wa boso a kire mi enu na me hia omo sa nkrofo no so me hia omo ma so a kire se den obi o ha bi asase na wa to ato no enya ne die o anya ne dia asase na anya ne dia so de eni bule boni e na eja asase na fini nua nsem kuni nua no wa gina asase e fini nsem sa wa asase ne ya wo de no wanka asase ne ya wo de no to na mo de bla ma so ne me ma wa de ne fa kwa sha asase ne so so de oja asase na fini nsem so weti me tu ne na asase no so ne ya hye na na ye beto en komo so aha eye no kura trodo na na me ati ase se wo obi ji wa asase ne ya o de bra no nya ade ma na fa kwa sha so se nipa no betiri atu ni na asiwa otu ni na asiwa na chese nana aduro no enya adwuma ogene wudi so se oba obetumi ayama o pokuase katapo nana mesrawo me satu challenge kuko ya wudi kire yi me ba to mo hwem Ghana fo kuko ya wudi kire yi mo hwem ma mu yi hwinim enie nana me be to challenge wa kuko ya wudi kire yi me pesa o maska ya dai ebam na dana me show Ghana fo am hwe be pese nana e command maska eba kukuo mu me nya bi ma ai wo jiri se me yama wa me se yama me Ghana fo ma ne tu abese nana nya bi ni ehwe we ye freezer cat we nya de bia Ghana fo so mu ye se kukuo me de a kire obi ama wo se hwinim me se nana nye enu hwe to oya me ahwe Bibi abam la bedroom uni adro na ni adro me woni mu am be tra TV so am se sikaye ne ya aza no se ya aza enie ya TV ne so camera ne mu nani na na se waye ya hwem power eh powerful enda da hono na mu so ba be na ne sika me ma so ya ha me nyi feko eni ti se mo ba TV so a omo yi fake omo yi fake no mo timi fa nti sika de bondo de doso me ba ba tia no ne mi yi fake o ma so ya ha yi fake ana da hono okay Ghana for say you call high tech sika na yi no ebinu yi bondo mo ntimi ntia no timi Ghana fo mo se me nya aza o ma se me yi safo na me de atia no la dinu ma o mo se ba betina TV so ya be se o se remony eni nie na o ya shi o ma no ye menua eye sika eni nie eye sika enye fake eye rare money me pa cho mi yi fake o ma so ye ebinu ma me ati ase se o yi sika na wan timi anti ano eye fake omo mo ba TV so omo yo mo sika no mo de ha no mo ni se nya ha ni kire eni nie mi yi fake o ma so ye ye chese ya papa ye enkoni na me obi nji usika from bank ene da hono emo obi nji usika en o timi nye we da Ghana ska o timi nye we da hwe rare money eni ni na udiri biem na udiri ehu ya fra me mama kodogri so edi ehu se ebe de no ntimi nye we
obi wa no akofa edin bi ato no so utim so on me no akwati na baby no oji microphone sika edu ofichire me ma so e de me nya ne sika no me pam cho mo show me ti anu am wo se enye fake money enye azafo na omo bo mu ntimi nti anu na o ti tam si oro so na mana bla ma so ye e o poku ase fa the telephone number na wo wo me no wo a wo hwe me wo na me no kasa bla na me mbo a sika ni amu yetina Ghana so diye yetina Ghana diye wo enju sika anu na da ho na bi ndi na mana bla ma so ye le be enie wunye re na onye re na anya re na eyiska obi be ka se re bondo yi he from bank Sika na da we. Sika na da we. Beji free na bondo de etiti ano. Bondo e de etiti ano no. Aya mo nti ano bi sa na ehwe. Yenhwe. Nana. Wa ma fifire fi mi usika na mani age. Mo amoye re no. Mo mfre ye yenya na ye ba. Nya nana na frɛ me. Me ka kyerɛ mo. Sɛ ye hwehwɛ niamam ne ehu so ye no kurafo a. Duro bi wanse ye bu ye ketem aba. Azanfo de ye ko mo se da bi ye nya ready ye. Na eba wan ka so nya ready o ka so kire se otimi ye Ghana ni bia sika mi frɛ bi be hye mi butu akɔpa de ye. Wow, fake money no mo a wontimi ntirim eba sei na chia me bi me pa jo ye de ni me ya igbeni o ya sure me ya igbeni ai do kro be so na free me fi beni me nya azani o me nya azani o ya beni ni ye beni enti no abi sa no mame ka kro kasa kakra chia ni anko nya do gbogboto o ye beni ni nya do gbogboto na na ku madam ye na ko ba fu me ama ye la manyonyom na ya so na afanya pa film do na cho no telephone number na yo nke enyi hia no bia na vagbonye ma we no ma kpele hu pese mi kire mo ne se wo busia bi mu na bia busia na wo film no bibi nko yie ma wa to na mo na bla ma so na me mbo e bia kwantu da wanim wa ko a wo ntime te se wa ya de bia obeko bia no asan gba wachi de bia obeko bia wa san gba wachi mi wo na ja wo na bia age bondo o ya de ma che o ya de ma che wo nyo obi obeka ne o na chia ngrofa ji ni sikedi so na mo na fa unua na o ya de o papa na o ya de o sister na o ya de no so na mo na fa ne bla ma so obi o ni nine kura ye ni nine o de chia wo nya so fa so bia o ma ji ni sikedi so na mo na bla se ko ne da wo na me sa mo any te say one time asana be fi ona na obi ekura tu ni nan a wa kon abi o nso aye di ade ahye ni yam ni yefun wa kon enko wa bless a jiprofa jini sike di wa ya enko so na mo na bla maso ye obi asase obi asase ntimi kunu wo ba maso ya me wa die bi wo ho a me ye wo wa wanim ama wa mu se enya aza na me ye wa maso ya yo me da se dana aha ye no kretro do Ghana fo a mo hwe bi wo mu TV so yes o me ya ye ma waso ye o to nsa frɛ kra ye ma enye sika na ade be man ne hia ye adwuma papa na abeye do me fiti kama me share adwuma wi aso bi ama kɔ ne nche bi aye good ma me we ye ma me frɛ ye show program na so ye good e ba waso ye a ni abeso ahwe ene me share da me ka kini sika no se uyi bondra me ti ano ni aye se fake a ye fake na ma me akaza ma me achew oba e ma sa chia bibiem me nko ba bia nche obi 3 times na je so ye good kukuwe ya eno de me pass e shame eno di instant money ma me e she mata so a mo ahwe no me a me pass o ma me scale wom eno di ye pocket no dry e ma me afa no wa tell TV no wa hu de nana ye o to so ani ye ntwa ye homra na kohwe de nana ye so me betina TV is a man show shia na kire se bia me ni tu mi bi ano bi o ahefo mo hwe me no me ka se bia na na we obai wa ba yo boa we ti mi a kire tu mi bia ti be kire tu mi a me so me wo so wa mu bo ni so wa mu sa hwe ni sa wo hwe se nya ansa adi bia na be le kire sa wo hwe ti be kire me so mi tu mi a me so me wo TV so o to me o senjira na yeso be trapo aji mkrofo sikedi e na America bawie
enie skenie ntina America sesa upe boa me ska ne hia ska ben na upe awunya bla mafia ye na beji ska bla na beji ska so wa blochire obi bi wa blochire no pese upe so mboa no mboa wa to anamone bla mafia ye wo kokwase ododu kokwase aflame na bla beji ska ben ye hini usika de hini wo ha eni nie skenie bla na beji binti we am ye o pa se minti min en mo sika na metimi amode chance na ma form aben ho betina TV so na mo yobo ena na we ena we di ombe ye me sit to na mo na bla maso ye ska ni eni ska we ede na chese minti uba maso ye we nya kanta se na mi yo ska asa ena mi yo maso ye mi nya azan ya ma mi nji ko sika ndi o maso ye we ede na chese minti mi nyi ska mo bla maso ye na bla beji bo ame ni bi beji busum sika na fa koye wo dia wo di be ye bia uye ye no wa boka ukoye party uni ska bla na me boa ye wo fa koye dia wa se ye bia wo de bla me boa ensro enko be bia mo bi nko da enji usika ndi se bia skeni e wo ho nso azafo no mo kwa che e no mo ji nko sika edi free me bi uba ma se me beji usika endi fa nya hwe bla na beji boa me busum sika beji loto na ma na ope dien awo obi bi yale awda dem ben ayinie unye yi bla na be ji sta na di bla na be di ene nkwala nyina na nte se dem pese mi di ye uniska ye fro we busu ebia mu uniska uti sa bo eyi a woni tri to ana mo ne bla maso ye o pokwase uba mi number ni nam telephone TV na se ne frame ne bla maso ye e dey no problem dey no problem dia na tsaka minti mini scam bla maso ye ne be di scam bo ameni bi me di anua e be ye nsenkyere ne foforo amama hu physical no mo hu se me na me ba ye nya se me bedwa menum nya se me be yobo nya se bia mbe kasa keke ne ma be ji musika edi tira me se mutu ana mo na mo bla maso ye o ko kwa so ba no wa be hu mi aka se djuma me nya ko enini boni ni shini anya se dia ya zan eye mi nana glisu anya ntro na mitwa enini boni ni shi entre se ya zan na mekan enini medi medi ania be ye sentre ne foforo amama hu se me anya se me betina TV so na mayobu a kire mu ani gba pro no ba mama nyamia akefo ma hu anua ni o enini enya se azan enini anua eni enya se azan de na enini eni akefo mu hwe anua na me de yensenkyere sesi amama hu adika yiska be de anua be yensenkyere amama hu de ekoso enya se bia me ba be ji musika di o na enya azan bi na me ba be ye me ba se me ba da boa mu te mumbla amu be ji boa me manya la pada ku ba mamu po ka ko mo ba du na fa eni so wa mu se nya se bia me dwa menum enya ntro bi na me ba betina TV so adwa enya ntro bi na me ba betwa enini enye blama fie ye ena na unti de jenta me di anya na ba ni gariama ahefo nya di se obi ha odo ohun so obetinya yefua na emu ase na efuo obi ono makodwe bibi ono efuo ntina me di anya na ye senkyere no wa hu se nke so ba maso ye ya betimi aboa ma efuo na wodo no be koso ama body efuo ede na opesa we yefuo be na wo ya hu so me situ adamo ne bla me maso ye opokwase ododo pokwase aflem ede no problem ede ne wo ha yale sika abrochi lo pesa wo ko Gana ha kro pesa odi yo tibiti na na odi Gana nya brochire nkwa na di yo nua nya brochire nkwa na di yo fa
to ana mo ne bra maso ye opokwase me so du pokwase a me number na nam TV na se no frame me kire ba bia me wo me kola be fa wa ba maso ye e na me ka kire se wo yale se de no problem se wo betu kwan udu yi ho no ma na o picture dane oba o ye oba na be ma na dane oba o ye oba na dane be ma to ana enye se ye kwa bibi kurom ye huhum bi na ta ye kire bra me ni nyina no ensuro ko be bi mo bi ko dada o ji usikendi e de no problem so o pa wo so o pe so e de wo yale da ho ma unu ya de wachia wo papa de wachia wo busa fo de wachia mo hu ano so ana mo na bla ma so e pokwase wo be du pokwase na o fla me telephone number na mo TV na se a me ama peke nya obi na be peke me na me ba physical me na me eduma na mo me be twa waza e fa ko sheto kro biam e fa ko to hotel enji usikendi o to adama na bla maso ye nti na be san sentre no hu se obi atimi ba TV be sentre ni so be ko no ye asa nso mi uba maso ye ya me be sa asa ne ma we ntre me menya asa ne ma o maso ye me fa mo janso nya madwuma me ye madwuma me ye ne re uba maso ye na se oba diske bua me na oba be ye na oba na me be ya ma me di kan flow kra se no mfa me be ju sika me be twa bapo me mo obi nko dada o se ene ko sheto kro ma na be ju sika me be yo yi bia nti bla maso ye o pokwase fa me telephone number wo me no wo hwɛ me no fa me telephone number na bla maso ye o pokwase wo be ru pokwase be bi bia ofi be bia wo ru pokwase afrɛ be ma ba be fa be da mo ase enya mi eje na do ama e dia so obi so a oja ni sika papa dia ori di na kono dia ba fa nguru me da ma si ti musi ni sika kan wo sika kan wo sika kan wo ese na mi na ya o je na ti obi sika kan Africa boat Uduwa santentan na tachi wo ana wonsam taye ohene maututi enkrofo ta hye obo nanso ya na ye kwa ahomone ne woda eniema ehu nko na tahuru woda yeso mu wodra wade so ana so wade bra so nanso nya wade wotie wade ase nanso de wade mu anije akwatu sempan se wo pa visa se wo ntu dofo bia okoka akwantu mu nka wo ye papa da nanso ba wi ase no ne de bone twia wo ka bia wade ayira obi de wo ka se asem bia kire wo so court na oni wo kama fo bedi wa samama wo hye no mi bia se ama dan wakoa susum binti usikasem ayabasa ahura nsan ya wonwo no mfa wo hawo ensan enkofie twedi afọ wo sra dware no ajenkwa amansan boafo nsuo bɛyɛ boɔden kwa la amantem na so sene dikan